ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अति बड़ी जगन्नाथ दासंको ओडिया भागवतर एही गभीर आलोचनाकु समस्तंकु स्वागत। आज आमे द्वितीय स्कंधर प्रथम अध्यायर अवशिष्टांश उपरे आलोचना करिबा। आमे सबुबेले सुनु ईश्वर सबुठी अछंती, किंतु माने एहार प्रकृत चित्रटा कोन? आज आमे सेही विषय जानिबा जेतेबेले सुखदेव मुनि राजा परीक्षितंकु भगवानकर से विराट स्वरूप विषय बुझाउछंती। एहाकु पूरा बुझिबा पई शेष पर्यंत निश्चय शुणंतु। आउ हां, आम चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। मधुर स्वररे द्वितीय स्कंधरो आवृत्ति। अंडे बसई प्रजापति मित्रा वरुण कोशे स्थिति उदधि जाहार उदर अस्थि समूह महिधर शिरा समूह नदीगण वृक्षौषधि तनुरोम अनंत वीर्य जहीं बसे श्वास पवन अणचासे जाहर गति जाण काळ जीव संसार जार खेळ जिमुत गण जार केश संध्या जाहर निज बाश प्रकृति हृदय जाहर जाहर मन निशाकर। आहा कि अद्भुत कल्पना! मने समुद्र को उदर बा पेट आउ पर्वत गुडी को हाड़। आज्ञा एटा केवल कविता नुहे, यह एक दृष्टिकोण, एक दार्शनिक चश्मा। दार्शनिक चश्मा केमिति? देखंतु, जेतेबेले आमे नदी को केवल पानीर स्रोत नुहे बरम भगवानंकर शिरा बोली देखिबा, हाँ, सेतेबेले सेथिरे अड़िया पकाइबाकू आमकू संकोच लागिबो। एइटा परिवेश सुरक्षार एक आध्यात्मिक आधार। बा बहुत बढ़िया कथा, ठीक कथा। आउ सेठी लेखा अछि काला बा समय हेउछि तांकर गति आउ संसार तांकर खेळ। एहार अर्थ कोन? ए खेड़ बा लीला शब्दटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। लीला? हाँ, लीलार अर्थ हेला एमिति एक काम जहा आनंदरु सृष्टि, कोनसी बाध्यबाधकतारु नुहे। एई सृष्टि पछरे तांकर कोनसी स्वार्थ नाही। आमे आम छोट छोट दुखरे व्यस्त होई पड़ू। हाँ, ता तो हेउ। किंतु बृहत्तर दृष्टिरे देखिले ए सबु एक महाजागतिक नाटक परी। एही भावना आमकु व्यक्तिगत समस्यारु टिके उपरकू उठी देखिबारे साहाय्य करे। अच्छा, बुझिली। तेबे ए तो गला प्रकृतिर कथा, किंतु आमे मणिष जीवजंतु आमर स्थान केउठी एही विराट शरीररे? हाँ, सेठिके आसुची कथा। हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, ईश्वर सर्वकोशभूत विज्ञान शक्ति जा महिमा अंतःकरण रुद्र सीमा कलभ अश्व अश्वतर नख समूह करिबर जे पशु मृगादि विशेषे सर्वकल्पित श्रोणी देशे पक्ष्य जार व्याकरण बुद्धि विषय मनुगण जार निवास नरदेह जहि कल्पित माया मोह गंधर्व विद्याधर आदि चारण गणिका प्रसिद्धि किन्नर गण जार स्वर बीर्जरे कल्पित असुर ब्राह्मण जार मुहु जात क्षत्रिय भुजरु संभूत उरुरु वैश्य उत्पत्ति पादरु जन्म शूद्र जाति। एइटा तो चिंतार बाहरे। हाथी भଳି जीव तांक नखरु सृष्टि। हाँ, यह प्रतीकात्मक। आउ सबुठु आश्चर्य लागुची पक्षीए जार व्याकरण। पक्षी आ व्याकरणर कोण संपर्क? एटा बहुत गभीर कथा। देखंतु, पक्षींक कलरव केते सुंदर, किंतु तार कोनसी स्पष्ट अर्थ नाही। ठीक। आउ व्याकरण हेउछि भाषार नियम जहा अर्थ सृष्टि करे। तो एठी कुहा जाउछि जे प्रकृतिर सेही स्वतस्फूर्त सौंदर्य माने पक्षींक गीत। हाँ, आउ मनिषर सुसंगठित ज्ञान माने व्याकरण, ए दुईटा जाकर उत्स होउछंती सेही परमात्मा। ओहो, अच्छा। आउ से वर्ण व्यवस्था कथा ब्राह्मण मुखरु क्षत्रिय बाहुरु एहाकु नहीं तो बहुत विवाद हुए। आज्ञा एठी गोटे कथा स्पष्ट हेबा दरकार। एहा एक सामाजिक एकतार प्रतीक। एकता? हाँ, गोटिए शरीर पाई जेबिति मुंड हाथ पेट और पाद सबु दरकार। हाँ, सबु दरकार। सेमिति समाज पाई भी सबु प्रकार काम दरकार। मुख ज्ञानर प्रतीक, बाहु सुरक्षार और पाद सेवार। एहा कर्म उपरे आधारित थिला, जन्म उपरे नुहे। बुझिली। दुर्भाग्यवशत परे एहार रूप बदली गला। एकदम ठीक अछि। तेबे जदि ए समग्र सृष्टि तांकर शरीर, आमे भी तांकर अंश, ताहले पूजा ध्यान एसबु काहे की? माने जणे कोण करिबा उचित? बहुत भल प्रश्न। एहार उत्तर आगकू अछि। नाना प्रकार नाम बही
ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବେ ଯାର ଦେହି ନିଗମ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଯେତେ ଯାହାର କର୍ମ ଏ ଯୁଗତେ ଏମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରର ଦେହେ ବସନ୍ତି ଅବୟବ ପ୍ରାୟେ ଏମନ୍ତେ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରେ ଧାରଣା ଯୋଗେ ନିର୍ବିକାରେ ମନ ନିରଳ ଯୋଗ ବଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ କମଳେ ସର୍ବ ଶରୀରେ ଭଗବାନ ତାତହୁ କେବା ଅଛି ଆନ ସେ ସର୍ବ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁଭବ ଜୀବ ପରମ ପଦ୍ମନାଭ ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ନିଧି ତାର ଭଜନ ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସବୁ ଦେବଦେବୀ ତାଙ୍କରି ଦେହର ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ତାକୁ ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭାଗ ଥାଏ, ଯେମିତି ଫାଇନାନ୍ସ, ମାର୍କେଟିଂ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀର ଅଂଶ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପରମ ଶକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରୂପ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଠି ଧାରଣା ଯୋଗ ବୋଲି କିଛି କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଟା କ'ଣ? ଧ୍ୟାନ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ବୁଝୁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଧାରଣା ଯୋଗ ହେଉଛି ବାହାର ଜଗତକୁ, ଏହି ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପକୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଭାବି ମନକୁ ସେଥିରେ ଏକାଗ୍ର କରିବା। ଓ ମାନେ ଆଖି ଖୋଲି ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଏକ ପ୍ରକାରର, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ। ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମନକୁ ସେହି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣରେ ସ୍ଥିର କରିବା, କାରଣ ସେ କେବଳ ବାହାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେହି ସତ୍ୟ, ସେହି ପରମାନନ୍ଦ। ବୁଝିଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁ ସେ, ଆମେ ବି ସେ, ତେବେ ଏ ଦୁଃଖ, ବନ୍ଧନ, ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ଏସବୁ କାହିଁକି? ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି କେମିତି? ଏହା ହିଁ ତ ମାୟାର ଖେଳ, ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି କଥା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଆବୃତ୍ତି। ଜନ୍ମ ମରଣ ତାର ତହୁ କେବା ଗୋଛରେ ତାହୁ କହୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗ ଦାରା ସୁତ ନ କରି ଯେଣୁ ଆତ୍ମପାତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜୀବର ଯେମନ୍ତ ଦେଖଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସେ ସର୍ବମିଥ୍ୟା ଜୀବ ସତ୍ୟ ଏ ଜ୍ଞାନେ ହୁଅଇ ମୁକ୍ତ ସୁତ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ କହି ସୁକମୁନି ହରଷେ ହରିଭାବ ଘେନି ଆନନ୍ଦେ ପରୀକ୍ଷିତ ମେଳେ ଯାହା କହିଲେ ଗଙ୍ଗାକୂଳେ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ଉଦାହରଣଟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରୁ। ଏହି ସଂସାର ରୂପକ ମାୟାରୁ ଜାଗିଲେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ବାସ୍, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜାଗିବାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା ନୁହେଁ। ତେବେ ଦେଖୁଛି, ଓହୋ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ନିଜକୁ ଏକାକାର କରିଦିଉ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିକୁ ନିଜର କ୍ଷତି ବୋଲି ଭାବୁ, ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ୁ। ଏହାକୁ ହିଁ ଆତ୍ମପାତ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଶରୀର, ସମ୍ପର୍କ, ଏ ସଂସାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ବଦଳୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ବଦଳେନି? ଏକଦମ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପାଏ ଯେ ମୁଁ ଏ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମା, ସେତେବେଳେ ସେ ମୁକ୍ତ। ଦୁନିଆ ବଦଳେନି, ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟି ବଦଳିଯାଏ। ଠିକ୍ କହିଲେ, ଆସକ୍ତି ବଦଳରେ ସାକ୍ଷୀଭାବ ଆସିଯାଏ। ଏହା ହିଁ ମୁକ୍ତି। ବାଃ! ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଭାବରେ ଦେଖିଲୁ, ସେଥିରେ ଆମ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବୁଝିଲୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ସମଗ୍ର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ତୁଳନା କରି ମୁକ୍ତିର ଅସଲ ଅର୍ଥ ବି ଜାଣିଲୁ। ହଁ, ଏହି ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ସାର ହେଲା ସବୁକିଛି ସେଇ ପରମପିତାଙ୍କ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ରହିଗଲା। କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ସତରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀକୁ ତାଙ୍କର ଶିରା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବତକୁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ବୋଲି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ହଁ, ତେବେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆଉ ଏହି ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କେତେ ବଦଳିଯିବ ନୁହେଁ କି? ବାସ୍ତବରେ ଏକଥା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନଯାତ୍ରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।